जीना जीना उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। एक मिनिट कॉल दिसे। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का ভাই মায়ে কল দিছে, কথা কই আসি। যা কথা ক, আমরা এদিকে আছি, সমস্যা নাই। আচ্ছা। का रंग तेरी प्रीत का। হ্যাঁ মা। হ্যালো বাবা, খাইছোস? হ্যাঁ খাইছি, দুপুরে গরুর মাংস পাক করছিলাম, ওইটাতেই খাওয়া দাওয়া হইছে। শুনলাম তোর ওই জায়গায় কাজ করতে নাকি অনেক কষ্ট হয়।